दिबर kaham sir. Sir जों B.Ed Kolkata B.Ed खालायनाय रok student rok ora tribal welfare department no बुथुमलायखा. Sir जों फुंनि सिमि फुं 10टानि सिमि फायलायमानि ताबक 2टा बाजना नाय दंखा. But कुनु बरक solution दैमाया sir नोंबायबो गोबांमा जों मालायखा. But नों सावो जोंनो tribal welfare थाङैनो director बाय मालाय दिया kok salai di ni bat salai ka bat borok kuno jono solution ni rimea borok amai ke sao je jono scholarship rimea chini abo document fake rok illegal norok scholarship manya amai ro ke sao sareng ke tabung ni message ba ni angka naharmung ning tam sanamu juk jana जों oro student sareng ke जों bo angka o tribal welfare phaimani 3 bai 2 mas ni saga kalai kai tongkha Enggak hasal nih para. Enggak kuno mistake kiri sar. Enggak bahaya mistake tuh sar. Yes. Enggak sar kena di. Sini mistake tuh enggak kalau borok mistake sih punung maya. Enggak sini district level verification enggak. Tarpor state level bahaya ki verification enggak. Ceng jadi mistake sini tuh enggak. Enggak state level যতন তো ডকুমেন্ট চেক খালাই তো বড় ভেরিফিকেশন খাইবলে ইনকে ভাইকে অঙ্ক ফাইনাল তাম জন जों फाइ बरक अलरेडी रां सेंसन फुनुका नंनि इसे अंक रां मानजांनाय इनके उ इनके बरक रिया ngui tong खासना बरक रिया नों अंक जों खुद प्रिन्सिपाल बो फाइका सर और फाइ बोबो कागज रि फाइका चिनि जेसुक जे लीगल डॉक्यूमेंट न बो सो खाइ फैका एप्लीकेशन रिखा जों बो साका सर बरक सिनो कोनो रेस्पॉन्ड दिया सर काट खेरिका तार माने मिनिस्टर बुझतो ना इग्नोर खायो मिनिस्टर जुग আছে তার মানে আচ্ছা মিনিস্টার কথা আমাদের কথা শুনতে আসে না নিজে কই দিছে যে তারাও খায় টাকা আমি যখন মিনিস্টারের লগে দেখা করতে গেছিলাম তখন মিনিস্টার হাসে কইছে যে এই ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে টাকা খায় তারা মিনিস্টার নিজে আপনারা শুনছেন এখন শুনছে তোমাদের ফেক আছে কি আছে আমরা ফেক থাকলে সবার ডকুমেন্ট আছে কই থেকে প্রিন্সিপাল নিজে খুদ আয়া আমাদের কাগজপত্র দিছে নিজেও স্বীকার করছে সবকিছু আমাদের স্টুডেন্ট ঠিকঠাক আছে রেজিস্টারও দেখাইছে অ্যাটেন্ডেন্ট দেখাইছে বুঝিনি এখানে মিনিস্টারও যুক্ত আছে এখন মিনিস্টার কি কইছে মিনিস্টার এখন কইতেছে তোমাদেরও তো কোনো প্রবলেম হতে পারে আরে আমরা তো প্রবলেম নাই আগে কি কইতো এখন কি কইতো কিছু কইছে না প্রবলেমের কথা কইছে টাকা দিব কইছে টাকা ফান্ডে আয়া পড়ছে অলরেডি আয়া পড়ছে স্যাংশন দেখাইছে আমাদেরকে কেউ 68 কেউ 68000 কেউ 72000 অলরেডি সেনশন করছে কিন্তু তারা টাকা দেয় না আমাদেরকে স্টুডেন্ট যে স্কলারশিপ जों 2024 जों एप्लाइ खायमानि ताबो पर्यन्त जों स्कलारशिप रिजायाखौ बर' हाइसाव कलेजत बर' विजिट खाजा थांब्रो बर' चिनि प्रिन्सिपाल करिंगे बर' किसा 2 घंटा 3 घंटा मा आचुंमा बाय बर' इगो फुनोगै जों आमन बागै माने प्रॉब्लम फेस खाइ दं नं कलेज हाइ करै जों प्रॉब्लम खाइ दं हाइ बागै जों स्कलारशिप रियागै दं बर' ट्राइबल वेलफेयर नि मिनिस्टार बाय मालाय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बाय जों मालायखा मिनिस्टार न जों साका मिनिस्टार साव हाबनाय होने सुशांत कल खाइ साहका किन्तु सुशांत कोनो रेस्पॉन्स रिया उसुक पालो खबना रबो रेस्पॉन्स जों अक्टोबर नि परे जों फाइका जों बार फाइका जों ट्राइबल वेलफेयर 5 बार फाइका मिनिस्टार 5 बार मालायखा किन्तु ताबो कोनो रेस्पॉन्स करे एक्चुअली हम अंक जिनि जारा कलकाताव B.Ed खालायनाय रक बरक every year no problem face खायो not a single month or not a single year basically every year no पमाय problem face खायो अमो अंक just सिनि तिप्रासा नि स्टूडेंट नि ऊपर सिमि अमाय problem others community नि ऊपर जों अमाय नुगिया बरक फायो रां मानै थाङो जों सिमि अमाय की problem face खायो अंका के बरक साव जे नोंनि टेक्निकल प्रॉब्लम हाई प्रॉब्लम अंका के बाहाय के अंका डिस्ट्रिक्ट लेवल नि सिमि वेरिफिकेशन खायो स्टेट लेवल वेरिफिकेशन फाइका रां बो टोटली सेंसन नङि थाका चना अलरेडी बरक फुनुका जतनि अकाउंट 68-72,000 अमा हेके सेंसन खाइपे जा बरक से सोनो ताबो अकाउंट रहना सिमिसि का आबो रहया के तिनि स्टूडेंट नि पर बरो हेरेसमेंट खाइतो नि तिनि हाई खना हाई तिनि कैसे प्रॉब्लम हाई साओ खना कैसे हमति प्रॉब्लम साओ
exact accurate problem roni borok samani milia Tago fall bo jaga fall tongi norok romui damang khaba suda sungka. Sung fall tongi maka borok totally chini rang ma sakha haisi totally sayang ka angke borok tangi chonori meya ba Bo bisini abo. Mane position mana klai mane ke chini district level verification nongka state level verification nongka joten thani message phaika yes nung illegal student ya legal student nung tiprani ngo kaham ke nini income ro riwoi kaham ke nung poriwi tong kagos potro soi document riwoi nung legal student ngai chung tangile borok bai fake ro hinjagi tong Kamama student amte ke saka je fake student ro koto kisaka joint director usau thank you Susanto deborma mungi khoroksa bobu amte ke sau je amte hai rok bangma problem ke sungke bidasagor college ni chini 28 student tong gora sung joto no legal chini kuno fake document kare chini joto no kagos potro soi chono borok phunukjak je pura rang sencha nangmani rok phunukjak Verification nangmani. Yes. Verification nongmani message rok jot thaiba chini message rok tongpayo Tago da tong khonong ya bo. tongo okay minister by malai mani sauje ngai norok Go minister bai malai. tribal welfare minister sinisar because de bama by malaika but boss ongo sono asus kaje yes norong nai but norok ongo oro thangi malai di ga oro phai malai kha ankle chem oma he kong sauje nong namte problem technical issue issue are technical issue hongka angke ba angka chini angka SMS judicial ni other problem technical issue ke batamba others problem bank problem other link kare ama ki phunuk dita technical problem ke ba jonom tike harassment khaito ni totally borok rang chakha rang chawsini student ni rang no borok sai pe kaisi chawine tabo borok rang ria muitong hai jono burai ferei tong every bangkok civil minister bo moni sai ro holo ko cha khata borok tribal welfare ni borok cha kha hai Sabo sabo. minister sai ro holo Bo minister. tribal welfare department ni minister Te tamrok sabo. hamnai ni chao ola kai puila ta hedi muni sai ro holo hamnai nong ni rang nong ni fan chok bai jak ni chao Ge oboni holo tei norok salbesung ni holo kai tini. apuni pore jeng tai 4 bar thanga apun pore chao secretary khaijak secretary bai jeng malai nai ang kok sanai amon pore director nor phaika director sawa application dik lang din nai kintu application riman pore bosung kuno solution kuno gya ngai us kango sung phai kok sapai ka director bai bobi ni kok bang su sai dong bini ATM card sa ana ya phari ro ani rangkari da mano minister samatei norok anau samung khai din norok ani ATM card ya phari ka ang rang norok rangkari da mano hne obo tamu ba solution Norok tamu solution ni kok sadi Norok tamuan suk tabu ki abo tribal welfare ni minister. Boni daro dostong naki oron director ni karon jahato minister jodi no kokhnari maya welfare no kokhnari maya borok jahato borok tabuk jonowai sakai berlai tong khaba boni jonowai se berlai tong keno roke bobo hai wan se gobo ki norno thungi tong man daklai ba yes obviously chono borok thungi tong omai ke student ni for harassment khai tong are student para hasal mani ke bo bolong bising yang para area ni borok sal burum phayo salo ji 500 টাকা গাড়ি ভাড়া থামি পাইও के जों सालबोसो अमाय के फाइले नाय ए निजिने हास्तेउ से आमते प्रॉब्लम खलाय जागि दं आरे आरां बा जनो सेंट्रल रो परिदि नि स्कॉलरशिप रिखा के आबो जों अरां सिनि मानथाय सिनि राइट दं अबनो सुनसानानि जों इलीगल बाबि खलाया र इलीगल बाबि खलाया कुनु फेक डॉक्यूमेंट या कुनु फेक इनकम सर्टिफिकेट या सांगि तनो अमाय के बरो फेक रग नि साइ दं बाबा अमायता के borong ni abu false tongo minister amno kisa nainan nango kora nozor ki nainan nango ekete kaisa ang request khayo media ni through theke ke chini tiprani all district go tribal welfare ni kaisa motongo doctor tongo o doctor o wansar rongmang no asuri ja ga wansar tam khai chini tiprasa student no kagos potro somoy mote naregya ro তারপরে অফিসে থাকা হাঙ্গলে সিরিয়াস কে নাইয়া র অমাহাই র বেসিক্যালি একে কাইসে গ্রেনারি আটা কো অরব সেম অবস্থা ন চিন জয়েন্ট ডাইরেক্টর বুচিনি কোনখানা না নাইয়া বিহেভিয়ার বনি বিহেভিয়ার অফ রাবলি বনি বিহেভিয়ার অফ রাবলি কে সাও বেসিক্যালি বরক সলিউশন নি কক্সি সায়া তাম প্রবলেম বাহিকি সলিউশন নংনাই আব সায়া আদিনো जों কক্সালে क्या বনি যে সাতিসিমি সাইতাঙ্গ মহাই খাইদি হাই খাইদি muni imti issue ke khoroksa khorongni ni issue khana but all student ni to issue ale omahai kisini student college ke kono amti factory ke joto na message pepe khorok busang narok tabo oro pasta college ni hai student tongo ke
angko jotoni representative tong noro interview nai mano Bapak kolej जों बिद्यासागरनि तैबो दङ तन्मय कलेज रक नै तैबो दङ ओमफ्राय खाख्लाय बर yang Cenar tini talari man sob no nasiga tini talari. जों सेजाका अरनि डिपार्टमेन्ट रक न तारपरे बरक डिपार्टमेन्ट रक कन्ट्रोल खाइमिया काहाम के सार्भिस रिमेया बरक पब्लिक सर्वेन्ट का अंक पब्लिक नस काम के सर्वेन्ट खाइदि तांगैले बरक अंग स्टुडेन्ट पर हेरेसमेन्ट खाइ काइसा स्टुडेन्ट फाइका अंके बो सियागै फाइका नों काइसा काम के बुजुगि रहदिता के बरक नि बिहेवियर से राबली फाइका अंक स्टुडेन्ट न दमक दस की कत किछु बरनि कक सामार रक मा हैया के ननो गभर्नमेन्ट तांगे रो रां रिटर्न बा टोटली डाइरेक्टर हान जिकर ननो तांग रां रिटर्न बा र नन तो पब्लिक सर्वेन्ट सर्भिस रेडी नि ननो सैलरी रिटर्न ब्ले ताबो साबनो आ साबानो सामो ताम दं जों चिनि सानमं चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर सारनो जों रिक्वेस्ट खायो जों चिनि इ प्रॉब्लम न इमिडिएटली जन अंक रां न दाक्ति के क्लियर खालायनो जन रिनांथों हायके चिनि सेमिस्टर जतनि का सापायजाक ताबक जों ताक थर्ड सेमिस्टर रना नाङै दंगो गांकले जों जुदि सनो रां रिमे के चिनि पूरा कैरियर लॉस जतनि कैरियर Tomongse minister travel welfare ni minister ebaka travel welfare director thayken no ni tala ki khulchana na खलगिया तालारि तने अमाय किन तने के तिनी बुसुं अर जे सुजे बिसिंग अंग मुखलाइका स्लोगान रिका बाट बरकनो फाइ रेस्पन्ड फाइया बुझिगदे के अब बरक सना हेरेसमेन्ट खाइतो नों निश्चय साबायदि निनि जुदि स्टुडेन्ट आसे गोबां फाइका आसे कलेज नि फाइका आरो परे अर जों स्लोगान रखा नक बिसिंग हाबै बर निश्चय अफिसार फाइ जोंबाय कक साना नांगो तो ताङै सायाबा दैट मीन्स बरक रां साजा खाइसि रां साविनाय अमा हेकितो निउस न बुझिगदे